with these situations. But I really like to ask you, is that true, or is it possible that Indonesia can have a role for bringing the peace to the situation? واحمد سوكارنو معروف ان هو اشتراكي، يعني ما هوش من الاسلام السياسي ولا حاجه، ده راجل يعني متبني حتى الشيوعيه كان في البتاع. فالمهم انه احمد سوكارنو بيحب عبد الناصر وعبد الناصر يحبه. I was looking among so many thousands of Hujjaj, only nice people, calm people, peaceful people, only some people, they are dressing white handkerchiefs and not too tall, not too fat. They are making tawaf like butterflies. I'm asking whom these people? They are saying Jawa Hashirah. Saya masuk ke Indonesia, ya Allah, itu rasanya benar-benar saya masuk di surga. Oh, iya, benar. Saya nggak percaya gitu. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Asqalani Studio. Oke, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Oke guys, ramai orang berbicara tentang Islam, tetapi kenapa mereka tidak melihat Indonesia adalah contoh yang terbaik tentang Islam? Karena di Indonesia itu ada lebih kurang ratusan maupun ribuan suku, kaum, etnik, dan 5 agama terbesar yang ada di Indonesia itu hidup secara aman dan damai, toleransi yang sangat tinggi. Bahkan masjid di sebelah, ada gereja di sebelah. Di setiap daerah, di setiap desa, di setiap kampung yang ada di Indonesia itu pasti ada masjid, dan kemungkinan besar ada gereja di sebelahnya, hidup dalam keadaan rukun, aman dan damai. Jadi itu yang ingin saya reaksi pada kali ini. Kenapa Indonesia tidak dijadikan contoh yang terbaik? Malahan ada keburukan yang ada di Indonesia itu yang diviralkan. Kenapa tidak dengan kebaikan yang ada di Indonesia itu yang sepatutnya dijadikan contoh, ditiru dan diviralkan untuk kita mendapat manfaat daripada negara Indonesia itu. Islam yang begitu besar, penganutnya adalah di Indonesia, antara beberapa negara, Indonesia salah satunya. Oke guys, ini yang saya ingin reaksi pada kali ini. Tanpa berbasa-basi, yuk kita simak dulu video ini. أندونيسيا على سبيل المثال كم تعداد سكانها؟ تعداد سكان أندونيسيا 280 مليون، يعني عدد الدول العربية كلها. بأي معركة انتصرت؟ أنا أقول لهم، من هو الفاتح البطل الذي فتح أندونيسيا؟ من هو؟ ما فيه. أندونيسيا لم تفتح بمعركة، إنما فتحت على تجار المسلمين بوسطيتهم واعتدالهم، يبيعون يشترون بحديث واحد: إن المؤمن سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. سمح، سهل، وسط، ميسر. انتشر الدين اليوم في أكبر دولة إسلامية في تعداد السكان بالوسط والوسطية، بالاعتدال الذي جاءت به الشريعة الإسلامية. ولذلك المؤمن هين لين، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Indonesian people is always standing and supporting Palestinian wherever in the all organization, political issues, economically, even in social. And we do appreciate. Already we have listened to your President, His Excellency, and we got his message, as well as the diplomacy lady,
al-Saudi. Yeah. And other officials, defense minister, parliament. So I can say that Indonesia, they are in our heart. Palestinian, wherever, they are talking about Indonesia. Indonesia is more important in supporting Palestinian than others. This is what I can say. Thank you very much. That's amazing. It's lovely to hear it from you. Now, in all social media, and I think every Indonesian people, they believe that we might have a role. We believe that we might have a role to bring peace to these situations. But I really like to ask you, is that true, or is it possible that Indonesia can have a role for bringing the peace to the situation? For sure, I agree with you. Indonesians, they are fighting with us to reach for peace. For Indonesia, because yes, Indonesia is miserably poor. People are suffering, and yet I have never seen sweeter smiles, both from men and women. And you know, there's a difference of a word between a natural smile and the smile of a politician. You know that. Jah comes with a river and a fire. But his river is a fire. And his fire is the cool waters of a river. So where on the face of the earth you see the green pastures. The green pastures are where you have the hard currency. The US dollar, the sterling pound, the euro. These are the green pastures. Because over here life is affluent. You're able to live with some prosperity. This is the Jazz River. But this is in fact fire. And over there where life is miserable, you can't even get a job. The money is worthless. People are suffering. And that looks like the fire. But that's the river. So I would go without thinking. I will not even I'd go close my eyes and I'll live in Indonesia. Indonesia became an independent state just about the same time as Pakistan. But Ahmad Sukarno called the Indonesian ulama and he asked them, we become an independent state now, what will we do with this money? The rupiah, which is paper. The Indonesian ulama told him that this paper will be halal only if it functions as a check. That anyone who has the paper can go and catch it. And of course, what is written in the paper has to be fixed. You can't change it. So you must have enough gold and silver to be able to redeem all the paper. بعد المسافة، إندونيسيا مسافة بعيدة عن فلسطين، ولكن نشعر أن الشعب الأندونيسي دائما قضية فلسطين في قلبه حاضرة. هناك مؤسسات كثيرة خيرة طيبة تسعى في دعم الشعب الفلسطيني، وسمعنا أيضا الموقف الرسمي الأندونيسي تجاه قضية فلسطين، وهو موقف من البلاد المتقدمة. ولكن أقول بكل وضوح، ما زالت المواقف الشعبية والرسمية في بلاد المسلمين بما في ذلك إندونيسيا غير كافية.
Orang Indonesia ni orang hebat-hebat. Tapi masalahnya orang hebat tak banyak ditonjolkan. Tetapi orang-orang ghabi, orang-orang bodoh, bahkan orang gila ditonjolkan. Sehingga orang luar negara pandang orang Indonesia ni orang bodoh. Orang Indonesia ni orang hebat jemaah. Kan dulu ada yang ketika di Jakarta ada pembuatan stadion tu. Ternyata dibangun dengan siapa? Dengan tenaga ahli warga Indonesia sendiri. Bukan orang luar dijemput, tapi orang Indonesia sendiri. Luar biasa, ya kan? Dan kan ketika itu ada yang siapa yang bekas gubernur dulu, Anies Baswedan, dia katakan, dia sendirilah, saya tak tahu kalau dia nipu tak nipu, saya tak tahu. Tapi dia cakap apa? Bahawa ini dibina bukan insinyur dari luar negara, tapi ini semuanya adalah anak-anak bangsa yang lahir di tanah ini, tanah air ini, disekolahkan di tanah air ini dan menjadi berkhidmat di negara ini. Tapi mana yang hebat-hebat tu kenapa tak ditonjolkan? Kenapa tak ditonjolkan? Kenapa tak diviralkan? Yang diviralkan malah inna maqali rahmatan fid dunya wal akhirah, Makkah Madinah ma Allah. Kenapa ini? Kenapa buat malu negara ini dah hadapan oleh luar negara? Ini buat malu seolah-olah orang Indonesia ni orang-orang bodoh. Tak, orang Indonesia ni orang hebat. Kerana segelintir orang memviralkan benda-benda mengarut sehingga orang luar mengatakan orang Indonesia ni macam ni lah perangai dia. Tak, patut bukan seperti itu. Tampilkan, tonjolkan orang-orang hebat. Adapun orang tak hebat ditepikan. Maksudnya jangan diviralkan supaya luar negara akan respect kepada negara ini. Orang Indonesia في أمور في هذا أحب أقولها لعلها تسجل في التاريخ. الإسلام dari Indonesia yang diakui dunia. كان عنده أحمد سكرنو. واحمد سكرنو معروف إنه هو اشتراكي، يعني ما هوش من الإسلام السياسي ولا حاجة. ده راجل يعني متبني حتى الشيوعية كان في البتاع. فالمهم إنه أحمد سكرنو بيحب عبد الناصر وعبد الناصر يحبه في باندونج بقى والحاجات دي. سكرنو فقال له بتعمل ايه يا جماعه؟ قال له ده انا هوقع النهارده يعني بقى قرار جمهوري بالغاء الازهر. قال له ازاي يعني؟ تلغي الازهر ازاي؟ هتلغي النيل، هتلغي الهرم؟ احنا لا نعرفكم اصلا الا بالازهر. يا سلام. هو احنا بيننا وبين بعض علاقات تجاريه، علاقات ثقافيه، هي الحدود مشتركه، وفي ده ما فيش اي مصالح ولا مشاكل، انما اللي نعرفكم بيه بس هو الازهر. الطلاب الاندلسيين اللي بيتعلموا في مصر. انا شايف ان ده قرار اولا خطير وثانيا خطأ. عبد الناصر كان يسمع ويسمع كويس، والقصد بتاعه هو مصلحة البلد. يعني هو بيعمل كده متخيل على قد ما عنده من المعلومات انه. فلما احمد سكرنو قال له كده قال له امال اعمل ايه في الحتة دي؟ قال له لا، ده انت تؤكد على الازهر، ده انت تؤيد الازهر وتعمق الازهر. قال له طيب. والكلام ده كان سنة في حدود 59. وابتدى عبد الناصر يجيب سليمان حزين ويجيب العريان، سعيد العريان، عشان يصوغوا قانون 103 لسنة 61 اللي فيه تطوير الازهر وكيف يصبح عالميا، واول بند فيه ان الازهر ده هو مرجع الاسلام في العالم. سبحان الله. مش في مصر. وإذ عبد الناصر ينشئ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومجلة منبر الإسلام، وإذ عبد الناصر وكان السبب جاء من إندونيسيا. ينشئ إذاعة القرآن الكريم. وإذ عبد الناصر يعمل قانون تطوير الأزهر. وإذ عبد الناصر الله في إيه؟ في إنه تنبه، واللي نبهه صديقه أحمد سكرنو إن الأزهر ده هو قوة مصر في الخارج، وإن عندك كل الشرق ده ما يعرفكش إلا من خلال الأزهر. I was looking among so many thousands of Hujjaj, only nice people, calm people, peaceful people, only some people they are dressing white handkerchiefs and not too tall, not too fat. They are making tawaf like butterflies. I'm asking whom these people? They are saying Jawa Hashira. Jawa. That means all your country. I first meeting and thinking on them through whole Hajj. So nice and gentle Hajj. Our others all fighting. How many times making me to fall down? But they never touching to everyone, and no one
touching to them, subhanAllah, like angels. And I am happy to be among you and thankful to Allah Almighty and also to you that you are welcoming me like a lower person. Allah makes me under His divine protection, as well as all this country and His citizens, to be happy and in safety here and hereafter. Amin. Saya masuk ke Indonesia, ya Allah, itu rasanya benar-benar saya masuk di surga. Oh, iya, benar. Saya nggak percaya gitu bahwa masuk bus, turun dari pesawat, masuk ke Jakarta, melihat jalan-jalan semua hujan, Masya Allah, banyak mobil, jalannya lebar-lebar, bebas gitu. Alhamdulillah, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Indonesia surga, benar-benar surga, dan damai, internet ada, listrik ada, air, minum, makanan. Kadang-kadang saya mendengar dari orang bilang, oh ekonomi susah di Indonesia apa-apa. Tapi harus tetap bersyukur walaupun susah. Kenapa? Karena di sana lebih susah, jauh daripada di Indonesia gitu. It was only Ahmad Sukarno, only one man, who took Indonesia out of the IMF. Soekarno Indonesia out of the UN. Terkenal. And up today, everybody's saying he's a fool. And I say, honor that man. Honor him, because he's the only one. انشر الخير في إندونيسيا. إندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان، وفيكم الخير الكبير، والقاسم المشترك بين إخواننا في إندونيسيا هو القلب الطيب. أغلب إخواننا في إندونيسيا قلوبهم طاهرة طيبة، فاحذروا الفرقة وكونوا يدا واحدة وأحبوا بعضكم البعض. وأنت علم إخوانك، علمهم كتاب الله، علمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Oke guys, Islam yang menebar kasih di Indonesia. Islam di Indonesia ini terkenal dengan damai, lembut, dan penuh kasih. Bukan mereka keras atau memaksa, tetapi prinsip rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam, itu bukan hanya slogan, tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia itu. Mereka menolong tanpa memandang agama ataupun suku. Maknanya menghormati perbedaan keyakinan. Di Indonesia ada 5 agama yang besar. Jadi mereka ini menghindari kekerasan atas nama agama. Kekuatan toleransi dan keberagaman di Indonesia itu, karena di Indonesia ini memiliki lebih daripada 17.000 pulau ya. Namun 17.000 pulau dan ratusan etnik lah yang ada di Indonesia. Namun Islam tetap menyatukan kesemuanya tanpa menghapus budaya lokal itu sendiri. Jadi Islam di Indonesia bukan mematikan tradisi, tetapi mengislamkan budaya yang bijak. Oke, contohnya tradisi maulid, tahlilan, selawat, dan kenduri, semua menunjukkan bagaimana Islam diterapkan dengan nuansa Nusantara yang paling indah. Dan Islam di sana, dia membina bukan memecah. Islam Indonesia itu sangat menekankan ukhuwah persaudaraan dan gotong royong. Inilah sebab kenapa masyarakat Indonesia tetap harmonis walau berbeda pandangan. Ulama besar contohnya K.H. Hashim Asy'ari, Buya Hamka, Allahyarham Gus Dur, dan lainnya menanamkan akhlak menang tanpa menyakiti. Itu antara yang diterapkan mereka. Dan organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah menjaga keseimbangan antara agama dan kemajuan, yaitu Islam yang intelektual dan modern. Maknanya banyak ulama dan cendekiawan Islam di Indonesia yang terpelajar dan terbuka dengan ilmu-ilmu modern. Mereka tidak menolak sama sekali sains, teknologi, dan pendidikan, bahkan menjadikan bagian daripada ibadah. Begitu juga Islam yang mereka terapkan, Islam yang ramah bukan marah.
Inilah ciri yang paling menonjol. Orang luar negeri sering mengatakan Muslim di Indonesia itu tersenyum, tetapi bukan mengancam. Itu antara slogan yang selalu kita dengari, orang luar mengatakan sebegitu. Dan sikap Rama ini mencerminkan bahwa keindahan Islam, karena Nabi Muhammad SAW sendiri diutus bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyempurnakan akhlak dan nilai hidup dalam perilaku umat Islam. Dan di Indonesia itu kita nampak ya, sopan, santun, lemah lembut, berbagi salam, hingga bergotong royong pun diamalkan dengan baik. Jadi peranan Indonesia di dunia Islam itu semakin dilihat sebagai model Islam moderat di dunia melalui diplomasi damai, bantuan kemanusiaan, dan suara keadilan untuk Palestina. Sekarang pun Indonesia sudah tunjukkan melalui Pak Prabowo mendamaikan Palestina dan juga Israel. Jadi kekuatan Islam itu bukan pada senjata, tetapi pada kasih, pada akal, pada kemanusiaan. Dan Islam di Indonesia dianggap lebih baik bukan karena jumlah umatnya, tetapi karena umatnya memahami makna Islam itu bukan hanya sebagai agama, tetapi sebagai cara hidup yang penuh cinta, hormat, keseimbangan, dan juga kesederhanaan. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya dapat dari beberapa video pada kali ini. Jika kalian punya pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah ini. Oke, sampai kita jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.